ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध एकादश अध्याय। शुक उवाच कहन्ति शुक ब्रह्मवेत्ता इंद्रवृत्तर युद्ध कथा स्वामीर धर्म कथा भृत्वे आरतेन घेनिले चित्ते शुणी समस्ते पळाइले सभये संग्राम छाड़िले काल अनल तेजे जेह्ने असुरंकर सैन्य माने काल प्रतिकूल रुकरी अनाथ प्राय से आचरी गरुड़ पन्नग कुधरी तेसने देवे दैत्य मारी सकले इतस्तत होई पळांती प्राण भय पाई हेमंत देखी सैन्यगण असुर कोप गरु टाण देवंकु आबोरी आपणे भर्त्सना करइबहने पळाउछंती जे असुर तांकु पछरु किंपा मार भये पळांती जेउ जन तांक बध की भल मण हेमंत बलवंतंकर स्वर्ग प्राप्ति जे दुस्तर एते बोलिण तांकु कही देवगणंकु क्रोध बही आत्म शरीर प्रकाशिला देवंकु भय देखाइला असुर कला घोर नाद ब्रह्मांडे पुरिला सबद लोके होइले हतज्ञान देवे शुणिले तार स्वन सेनाद शुणी देवगणे मूर्छित होई हतज्ञाने विकले पड़िले भूमि रे वज्र पड़िला जेह्ने सिरे चक्षु बुजीण देवगणे पड़ी अछंती घोर रणे दुर्मदरण रंगे वीर पादे मर्दिला वृत्रासुर अवनी कंपे पाद भरे शूल घेनिण निज करे भ्रमई संग्राम भूमि रे जेसने मत्त करिबरे ताहाकू देखी वज्रधर कोपे कंपई थरहर महागदारे देववर वृत्रकु कले से प्रहार दुसह गदा आसिबारे वृत्र धइला बाम करे इंद्रर गदा घेनी कर सेही गदारे वृत्रासुर ऐरावतर कुच्छस्थले दानव प्रहारिला बळे ताहार एक कर्म देखिण सकले कले धन्य धन्य वृत्र गदारे ऐरावत वज्रे जेह्ने गिरिहत रणे से विमुख होइला इंद्रंकु घेनी बाहुडिला अत्यंत होइण आरत बाहुडी गला धनुषात चकिते होई छन्न चित्त एमंते देव पुरहूत वृत्र असुर पुनर्वार इंद्रंकु न कला प्रहार इंद्र अमृत श्राविकर देइण हस्ती कुंभस्थल आश्वास करी देववर रहिले वृत्रर आगर संग्राम करिबार आसे इंद्रंकु देखी निज पासे भ्रातार हंता वज्रायुध देखी असुर कला क्रोध स्मरण कला भातृनाश शोके मोहे होई विरस बोलई इंद्र मो वचन शुणतु होई सावधान भाग्यवशरु तु मोहर संग्रामे मिलिलु छामुर मोहर भातृनाशकारी आज नासिबी तोर सिरी मोहर शूले हृद तोर निश्चय करी विविदार जेउ कारणे मो अग्रज अपापी आत्मज्ञानी द्विज
ଖଡ଼ଗେ କରି ତାର ଶିର ଛେଦିଲୁ ତୁହି ଦୁରାଚାର। ପଶୁର ପ୍ରାୟ କମାଇଲୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗକୁ ବାଞ୍ଛା କଲୁ। ଲଜ୍ଜା ସମ୍ପଦ ଦୟା କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ମୂଢ଼ମତି। ମୋର ତ୍ରିଶୂଳେ ତୋ ଶରୀର ନାଶ ହୋଇବ ଦୁରାଚାର। ଅଗ୍ନି ନ କରିବ ଦହନ ଖାଇବେ ଗୁଦ୍ର କୁର୍ମି ଶ୍ୱାନ। ଯେତେ ତୋ ଅଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ଟ ଜନେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଣ ଛନ୍ତି ରଣେ। ଯେ ମୋତେ ପ୍ରହାରକୁ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି କି ଭଲେ। ତ୍ରିଶୂଳ କରିଣ ପ୍ରହାର କନ୍ଧ ଛେଦିବି ଏହାଙ୍କର। ଏଥୁ ଉତ୍ତାରେ ପାଇ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବୋଲଇ ବଚନ। ଭଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଠାକୁର କୁଶଳେ ମୋର ଶିରହର। ଆତ୍ମାକୁ ବଳି ମୁହିଁ ଦେବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଭଜିବି। ଭୋ ଦେବ ଦେବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବଜ୍ର କିମ୍ ପାଇଁ ନ ପ୍ରହାର। ଅଗ୍ରେ ଯେ ଅଛି ଉଭା ହୋଇ ସଂଶୟ କର କାହିଁ ପାଇଁ। ଗଦା ପ୍ରାୟ ବଜ୍ର ନମଣ ବଜ୍ର ମୋ ମରଣ କାରଣ। ଆପଣା ତେଜେ ବଜ୍ରଧର ଦେବଙ୍କ ଐରି ସଂହାର। ବିଷ୍ଣୁ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଦେବବର ବିଜୟ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। ଶଙ୍କର ଶଣ ଯଥୋଚିତେ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ମନ ମୁଁ ନିବେଶିବି ସ୍ଥିରେ। ତୁମ୍ଭର ବଜ୍ରରେ ମୋହର ହୋଇବ ମୋହ ପାଶ ଦୂର। ଯେ ଗତି ଯୋଗୀ ଯୋଗେ ପାଇ ସେ ଗତି ପାଇବଇ ମୋହି। ତିନି ଭୁବନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପଦ ଯାହାର। ଉଦ୍ବେଗ ଆଧି ଗର୍ବ ଆର କଳତ୍ର ସ୍ନେହ ଯେ ଅପାର। ତ୍ରିବର୍ଗ ଦୁଃଖ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାଶନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ତେଣୁ ଲଭନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦ। ଭୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମପାଦେ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ। ହୋଇବି ଏ ମୋହର ମନ ସେବା କରିବି ଅନୁକ୍ଷଣ। କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ମ ଯେ ତୁମ୍ଭର କରୁ ମୋ ବଚନ ଶରୀର। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପଦ। ପାତାଳ ଭୋଗ ଯୋଗ ସେହି ଶପଥ ଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ହୋଇ। ଏଣେ ମୋହର ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ତୋ ପାଦ ସେବାରେ ମୋ ବାଞ୍ଛା। ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଅବା ମୋକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ନାହିଁ ଏହାଙ୍କରେ। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ବାଞ୍ଛା କରଇ ଚକ୍ରାୟୁଧ। ଅଜାତ ପକ୍ଷ ଖଡ୍ଗ ଯେହ୍ନେ ମାତା ଲୋଡ଼ଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଣ ବାଛୁରୀ ମାତା ସ୍ତନକୁ ଇଚ୍ଛା କରି। ପ୍ରବାସୀ ପତି ପ୍ରିୟା ଯେହ୍ନେ ଲୋଡ଼ଇ ମୋ ମନ ତେସନେ। ଭୋ ପ୍ରଭୁ କମଳ ଲୋଚନ ତୋ ପାଦେ ରହୁ ମୋର ମନ। ଆପଣା କର୍ମ ବନ୍ଧେ ଜଡ଼ି ସଂସାର ଚକ୍ରେ ଅଛି ପଡ଼ି। ଏମନ୍ତ ପାପୀ ମୁହିଁ ଯହୁଁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସଙ୍ଗ ହେଉ। ଯେ ଗୃହ ବନ୍ଧ ପାଶ ମୋର ଭୋନାଥ ଛେଦ ଦାମୋଦର। ଦାରାତନୟ ଗୃହେ ମୋର ଭୋନାଥ ମନ ମୋନ କର।
अमृतवाणी सुधामय शुणी सकल पाप क्षय भुवन मंगल ए वाणी शुणी संसारुतर प्राणी बोलई दास जगन्नाथ इंद्रवृत्रासुर चरित भावे बोलई दास जगन्नाथ भावे इंद्रवृत्रासुर चरित। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रस्य इन्द्रोपदेशो नाम 11 अध्यायः।